फ्रेंड्स आज क्षुद्र भिडियो एभली एक शक्तिशाली चमत्कार तंत्रोक्त मोहिनी प्रयोग को शेयर करुच्ची जहाँ माध्यम कि आपण निजर इच्छा मते जेकोसी व्यक्ति नारी बा पुरुष को आपण केवल दर्शन देवे यही क्रियार उपरांते सही व्यक्ति नारी पुरुष आपण दर्शन मात्र के ही एभली एक तंत्र समूहित विमोहित अवस्था को गति करेंगे जद्वारा कि से आपंकर संपूर्ण वश्यता स्वीकार करेंगे आपंकर आज्ञाधीन हेबे आपंकर कथा अनुसार परिचालित हो जदिओ कौन व्यक्ति नारी बा पुरुषंकर मन मस्तिष्क इंद्रिय को स्पर्श करने एतटा सहज व्यापार नुहे मात्र यही अद्भुत चमत्कारी तंत्रोक्त सम्मोहन क्रिया ता क्षणिक संभव होता है जदि आपण मैंने ए बाबद संपूर्ण ज्ञान आहरण करेंगे भिडियोटी को ध्यान सहकार देखंतु जो तंत्रोक्त सम्मोहन क्रियाटी को मुझे शेयर करुच्ची एपर कौन मंत्र तत्व नहीं केवल सरल तंत्रोक्त मोहिनी तत्वटीए जहाँ कि आपण मैंने जेकोसी व्यक्ति जदि बुझीजे थरे यह खूब सहजरे संपादन करी कौन व्यक्ति नारी बा पुरुष को क्षणिक मोहित वशीभूत करी कौन स्वार्थ सिद्धि करें जदि आप कौन स्त्री अथवा झील सह प्रेम संपर्क स्थापन पे आग्रही अच्छा सतत चेष्टा कर निजर प्रेम फास आबद्ध करने मात्र यदि आप विफल होती देखिए तत्काल आपंकर यही क्रिया माध्यम सफलता मिलिबो सेही झील अथवा स्त्री से ता तरफ ही आपन को भल पाई बसिबो आपन संभोग संपर्क स्थापन करिबो किंबा जदि आपण यही क्रिया माध्यम निजर उपरिस्थ ऑफिसर होंतु बा कर्मचारी महल कौन नर बा नारी होंतु तांको आपण आकृष्ट करी आपनकर चाकरी कर्मवृत्तिर स्थायी अग्रगति उन्नति चाहती तेबे ताहा मध्य क्षणिक संभव हम आपण यही क्रिया माध्यम आपनकर उपरिस्थ ऑफिसर को दर्शन दियंतु किंबा कर्मचारी महल कौन पुरुष बा नारी को दर्शन दियंतु आपनकर दर्शन मात्र के ही से तंत्र विमोहित सम्मोहित हेबे आपनकर आज्ञाधीन होइकरी आपनकर समस्त मंगल कामना करि चलिबे एही तंत्रोक्त सम्मोहन क्रिया माध्यम आपण परिवार रे मध्य श्रेष्ठता बजाय रखि परिबे कौन मध्य सदस्य को आपण माने गृह भितर निजर वश्यता भितर को आनिकरी आपनकर प्राधान्य विस्तार करिकरी गृह भितर एक सर्वोपरि क्षमता संपन्न सदस्य भाव में जीवन यापन करें जदि गृहर कौन व्यक्ति आपंकर गृह नानादी विशृंखला घटाऊँच विभ्राट घटाऊँच जद्वारा कि गृहर शांति श्रृंखला भग्न होउची गृहटी विपथगामी होउची से व्यक्ति को आप यही क्रिया माध्यम संपूर्ण वशीभूत करी गृह को सजाड़ी पारे एवं गृह शांति विराजमान करें यही तंत्रोक्त मोहिनी क्रिया माध्यम आपण सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में कौन नर बा नारी को हाथ मुठा को आनिकरी आपनकर सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र समस्त कार्यक्रम गुड़ी को सुचारू रूप से संपादन करने सह आपनकर आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति मान करें आपण सामाजिक स्तर में प्रशंसित पुरस्कृत हो पारे समस्त प्रिय भाजन प्रशंसा भाजन हो पारे एपरिकी जदि कौन शत्रु आपन को बारंबार हैरान करुच्ची से शत्रु को यही तंत्रोक्त सम्मोहन क्रिया माध्यम आपण एभली वश्यता स्वीकार करेंगे जद्वारा कि से शत्रुटी आपण प्रति तार शत्रुता आचरण करने भूली जीव आपण मित्रतार हाथ बढ़ेब यही तंत्रोक्त सम्मोहन क्रिया माध्यम आप निजर व्यवसाय स्थल प्रचुर लाभवान हो पारे ग्राहक मान को आकृष्ट करी आपंकर कारोबार को वृद्धि करें तेबे किभली आपण मैंने यही तंत्रोक्त सम्मोहन क्रियाटी को सफल भाव में संपादन करें जानापी वीडियो शेष पर्यंत देखु चैनल को प्रथम बार आसते यही कंटेंट आपको रुचि रोते चैनल करे लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर जो कि आम जिते आपण सेवार यही तंत्र मंत्र भिडियो अपलोड करूँ तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आप पहुंचो एवं से सबको आपण सर्वदूर देखिकी किसी ज्ञान आहरण करेंगे फ्रेंड्स एवं नजर पकेबा शक्तिशाली तंत्रोक्त मोहिनी क्रिया जो थे कि आपंकर कौन मंत्र नहीं मात्र मंत्रोक्त शक्ति ठारू कहीं गुणे शक्तिशाली आपन केवल जेकोसी व्यक्ति से नारी हूँ बा पुरुष तांको दर्शन देवे आपनकर दर्शन मात्र के ही से एभली तंत्र समूहित विमोहित अवस्था को प्राप्त हेबे आपनकर संपूर्ण आज्ञाधीन होइकरी आपनकर प्रत्येक कार्य को निर्विघ्न संपादन कर बसिबे आपनकर प्रेम प्रणय संभोगजनित संपर्क होइताउ पारिवारिक क्षेत्र में स्नेह श्रृंखला को बजाय रखिया होइताउ चाकरी कर्मवृत्ति क्षेत्र में उपरिस्थ ऑफिसर का साहचर्य पाइबापी होता वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र में ग्राहक मान को आकृष्ट करी धन वृद्धि व्यापार वृद्धि करने होता कि सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में कौन नर बा नारी को आपन हाथ मुठा रखिक आपन सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम गुड़िकर अग्रगति उन्नति होता आर्थिक प्रगति होता अथवा शत्रु को संपूर्ण भाव में वश्यता स्वीकार करी
ତା ଶତ୍ରୁ ତା କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହୋଇଥାଉ। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମତେ ହିଁ ଏହି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ମୋହିନୀ କ୍ରିୟାଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରର ଲେଶ ମାତ୍ର ଭୂମିକା ନାହିଁ। କେବଳ ଏହି ଚମତ୍କାରୀ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମ୍ମୋହନ କ୍ରିୟାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ। କିଭଳି ଏହାକୁ ସଫଳତାର ସହ ଆପଣ ସମ୍ପାଦନ କରିକି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆପଣ କ୍ଷଣିକରେ ମୋହିତ ବଶୀଭୂତ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନକୁ ହିଁ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଆପଣ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହୋଇକରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା କୌଣସି ପଦ୍ମ ଫୁଲର ପୋଖରୀକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠିକି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିବ। ଆପଣଙ୍କର ପଦ୍ମ ଫୁଲଠି ହିଁ କାମ ନାହିଁ, କେବଳ ପଦ୍ମ ପତ୍ରଠି ହିଁ କାମ ଅଛି। ତେବେ ଯେକୌଣସି ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ହଉ କିମ୍ବା ପଦ୍ମ ଫୁଟିଥିବା ଜାଗା ହଉ, ସେ ଜାଗାକୁ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହୋଇକରି ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯାଇକରି ଆପଣ ସେଠୁ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ପତ୍ରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ନାଡ଼ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ମ ପତ୍ର ତଳେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନାଡ଼ ଥାଏ, ଆପଣ ନାଡ଼ ସହ ପଦ୍ମ ପତ୍ରଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଏହାକୁ ଶନିବାର ଦିନ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ସେହି ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ପାଖରେ ଥିବା ପଂସାରୀ ଭାଇ ଦୋକାନ, ପୁଟୁଳି ବଣିଆ ଦୋକାନ ବା ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରୁ କିଛି ଗୋରଚନ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଶୁଦ୍ଧ ଗୋରଚନ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ମାନର ହୋଇଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ବଜାରରେ ଏବେ ବହୁତ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଗୋରଚନ ମିଳୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ କ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟାଘାତ ହେବ, ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଭଲ ଗୋରଚନ ସେମାନଠାରୁ ମାଗିକି ଆଣିବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଲାପ ଜଳ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। সেই ଗୋଲାପ ଜଳରେ এই ଗୋରଚନକୁ এই ଶନିବାର ଦିନ ମିଶ୍ରଣ କରିକି ଗୋଟେ କାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ এই ଯେଉଁ କାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା সেই କାଳିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଏବଂ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ଯେଉଁ ନାଡ଼ଟିକୁ ଅଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଭାଙ୍ଗିକି ତାକୁ ଲେଖନୀ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କର ଉପନାମ ଡାକନାମ, ଯେଉଁ ଡାକ ନାମରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ସେହି ଡାକ ନାମଟିକୁ ଆପଣ ସେହି ପଦ୍ମ ପତ୍ର ଉପରେ ଲେଖିକି ତାକୁ ଛାଇରେ ଶୁଖେଇ ଦେବେ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ନାମଟି সেই ପତ୍ର ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖିଯିବ, ଆପଣ ସେହି ପଦ୍ମ ପତ୍ରକୁ ପଥର ଶିଳରେ ବାଟିକିରି ତାର ଏକ ତିଳକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ତିଳକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ପରେ ତାକୁ ନିଜର ଥାର୍ଡ ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ତ୍ରିନେତ୍ର ସ୍ଥାନ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ହାଲକା ଭାବରେ ଲଗେଇଦେବେ ଏବଂ ଲଗେଇବା ସମୟରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କର ନାମକୁ 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳ୍ପନିକ ଛବିକୁ ନିଜ ମନ ମଧ୍ୟରେ ରଖିକିରି ଆପଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ହିଁ ତନ୍ତ୍ର ସମୋହିତ ବିମୋହିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ହେବେ। ସେ ଯେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ରାଜା କିମ୍ବା ରାଣୀ ଯେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଏହି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମୋହନ କ୍ରିୟାରେ ଆପଣଙ୍କର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ହିଁ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ହୋଇକରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ସମ୍ଭୋଗଜନିତ ସଫଳତା ହୋଇଥାଉ, ପାରିବାରିକ ସ୍ନେହ ତ୍ରୁଟିକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ହୋଇଥାଉ, ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କର୍ମବୃତ୍ତିରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କରିକି ଚାକିରି କର୍ମବୃତ୍ତିର ସ୍ଥାୟୀ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ହୋଇଥାଉ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଭେଇବା ପାଇଁ ହୋଇଥାଉ, ଶତ୍ରୁକୁ ନିଜ କବଳରେ ରଖିକିରି ତା ଶତ୍ରୁ ତା କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହୋଇଥାଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ, ଏଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଥର କରନ୍ତୁ। କିଭଳି ଚମତ୍କାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମହଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି।